রেবসান জাতবাড়ি জয় বিজয় মাহি দেবী প্রেম সাগর সাকিরা মন্ত্রী কুমার প্রেমলতা যতীন্দ্রমোহন পারমিতা কান্ডারি কন্যা ডক্টর হরি সমীর কুমার চিন্তা দেবী সরানন্দ অনন্ত রানী হরিকন্যা যারা যে কোনো ঘরের অনুষ্ঠান থাকে তাহাকে পাশাপাশি 10 নম্বর বুঝে আমি নাম জানবো নকুল সরকার রামদাস স্বপন নম অর্জুন সরকার জিতেন্দ্র নম রতন নম শুভঙ্কর দাস মরণ দাস টোটাল 24 পরিবারে 18 জন ভোটার আজকে বিভিন্ন দল থেকে আমার দলে যোগদান করবে। আচ্ছা স্লোগান দে 24 পরিবার শুনে 24 পরিবারে 18 জন ভোটার নবভোটারকে ফোন করে গেছে আমাদের 58 আধুনিক বিধায়ক 58 জন 24 পরিবার 18 জন ভোটার 58 আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এবার স্লোগান বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ 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 জানাই স্বাগতম 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 জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ 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 জানাই স্বাগতম 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 জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো বলো ভারত মাতা কি জয় বলো বলো ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ ধন্যবাদ সবাই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ Telebirka hamai marugo tani khangke tini sengoro Omorpur Debarigo kaisa Kabang ma podre pod party ni CPM ni Tipramo thani or nigo service poribar na aton na putar tabuk zer khaige sini dada or Omorpur ni kaisa borom garang dada belake samang kaham tangnai sini Ronjit dada emleni sindi kini or join khekha मौके और न जे ताबक नि मोदी नि हमारी नि लामा गो के बसी सया दं या जतो न सिसाखा ते त्रिप्राहाव मोदी हाय हमारी रनाय मोदी हाय खारियक नाय के बो भारत वर्ष गो पार्टी करी तो ते मोदी नि बिसिंति सिंगनु खा त्रिप्राहाव गोबां परिवर्तन माने सिंगनु खा लामा नि होइते रमै जतो स्किम रौ दि न खदे ग्यास खदे दै खदे बेबा फासिनते ने बिक्रा खांग्रानि रमै गनां जरातै सिगे सियानि रमै रंगिया रंगिया जरातै जतो फासिनते मोदी नि थानिगो हमारी गप्लंग तंगनि बागैने तिनि सिनि जनता र गुरुं गुरुं खलाइगै ताबो बीजेपी नि लामा सफाइया कारण क्लियर कैसे पिक्चर दंगो जे ओ त्रिपुराहानो एकमात्र मोदी नि बिसिंति बीजेपी नि सरकार नि बिसिंति ने कैसा तंगकसां हमारी रैमानाय आबनि विश्वास बायने तिनि जतो फाइगै ते आबनो जों बास्ट्र बताव नुक तंगनि बागैने तिनि अर्जन खेति आबनि बागैने तिनि बरंनो त्रिपुरामो थानि फाइने सीपीएम फाइने जों खाबाय खबाय नाम सगै नागत ते कैसा कक स्राय स्राय कक ओ त्रिपुराहाव कुनो अपोजिशन पार्टी करे और निगो अपोजिशन पार्टी त्रिपुरामो था थांनाय 2023 बर गठन खायखा बियाबा 23 लास्ट फाइटिं बर जेता सामानि बरंनो निजेनो बरनि वैलिडिटी डेट अलरेडी फिक्स खायजा केस लास्ट फाइट वैलिडिटी खतम आबनि बागैने दुइटा बाय इलेक्शन बर क्रिखा ताबो और निगो साना थांखां खांके विदाउट कन्टेस्ट सिखिमानो आबनि बागैने लार्जेस्ट नम्बर मानै सिं आरो निगो पास बो खायखा बसकांनि साल 2024 हायनो ओ त्रिपुराहा दुइटा वनो हायनो ते बिपुल भोट बायखे जों हायनो मोदी नो गिफ्ट रफिनाय मोदी इंडिया ते वैसा हायनो फाइफिनाय ते लंग टाइम और बीजेपी सरकार गठन कायनाय भारतवर्षनि बर जनता नायगे शांति उन्नति आबनि बागैने ओ शांति उन्नति नि रक्षा दारक नंखा मोदी आबनि बागै मोदी हेतु मुमकिन है आबनो जों जत सारा त्रिपुरानि बर गया सारा विश्ववासिनो आबनो जतनो अनार खायगै ओ सामुनो जों यासाकजा अबहायनो दिनै और
देबबारि गो सिनि और गोबां माता खुबुखौरो अब हायके बुरुं बुरुं खायगै जयन खायतम खायमानि हामबाय जतनो जों कयनाय जरा तंसानि जारा थेमरांगै सुवाक साखिनि सागै बुलायनाय तगलायनाय बिनि नाव खरराय बिनि राबर बागान खौख्रंनाय दो निरंनि लाइफ बुमा थिनांगो बेलाय के मोना आबनि बागै दरो दरो निरो किफिलै फायदि ते कायसा दफारा आं काय मुं नारकनाय जतदिन पर्यन्त अरनिगो तिप्रामो थानि बुमंते ए तिप्रामो थानो लिड खायनाय सिनि प्रदुट जी सिनि एमडीसी बाबू बो और तंसाक अ दफारो गलाय मुं बुलाय मुं थागलिया खानाय आबनि बागैनो तिप्रामो था कमाखे सिनि दफारगनि तंकसां फायनाय तिप्रामो था जेफ्रो अरनि बाय थांनाय आफ्रोनो तिप्रा सारनि तंग हालक गोसां हामारि खुंलुं मानाय आबनि बागैनो जतनो ताबो तिप्रामो था तंनाय बुरुं बुरुं खायै बीजेपी को जयन खायमानि जों नुखा जतनो हामबाय